जय श्री साई। कारण सर्ट भिडियो तो सब कथा कही होनी कि सब मेसेज रिप्लाय दे होनी। भाविली आज किसी निजर कथा किसी आपण मानक कहबी। सब बेले भौणी भाई सब बेले कही था जे किसी आपण विषय कहतु किंतु खाली गोटे मेसेज देखिली जे अशोक महापात्र गोटे भाई हेबे सी एमती कही था कहले जे आपण साई विषय विभूति विषय पागल भली कहीं गपुंट। पागल भली आम गपुचु कि जो मैंने देखुं कौन समस्ते पागल ना बाबांकर कोटि कोटि भक्त साईंकर हेमंत पंथ कौन सी थे पागल ना जेते जेते शिरडी बाबा पाखरे आपण जदि शिरडी केबे डोरी लगे आपण जानतु बाबा जमती कथार कही नथिले जे चढ़ई गोड़े सूता बांधिला बेले लोक टाणी ही आसवे पिंपुड़ी बड़ी धाड़ी लगी एवं भी ठीक से बाबा स्वशरीर थिला बेले जहाँ कही जे मोर समाधि कथा कहब मु कौठिकी जाइनी कि जीविनी कौठिकी जीवे सन्थ साधु सब बेले भगवान निजे ही आसी थांती। आउ बाबा को तुम घृणा कर आमर किसी असुविधा ना कि आमको कहीं घृणा भावटा शिखौं। आपड़ जदि भल आचरण करुचंती ताले भल व्यवहार भी कहींपारे। आपणकर इच्छा नहीं जदि बाबा विषय किसी जानापी शुणापी आप वीडियो न देखु किंतु पागल बोली कौन आम कौन पागल भली देखा जाऊँ आपण मानक ना किसी कहते माने भासीगला बेले कुटा खीयटी भी आश्रा करि समस्ते जे बड़ लोक समस्ते जे मेडिकल चटकिनी जापरुंच गोटे डेलीवरी केस सी टोकई बुहाई जाऊँगी गाड़ी टिके पाऊनी बाटर डेथ हो जाऊँगी अभाव कि सपोर्ट करूना निज स्वामी भी टोकई बोईक नहीं जाऊँगी। जो मैंने बड़ लोक से तो सब सुविधा अच्छे जो मैंने गरीब सी तो कुटा खिया टिके आसरा ना ना जदि जीवन विकल सी स्त्री की विभूति टिके पाइबा दे दौची कहीं बाबा शस्त्र ठीक से लिखाई से अनुभव सब भक्त मैंने कर केते केते माने रोगरू विभूति द्वारा भल होती। आम भी बाबा को बही पढ़ीचु अनुभव करूँ बाबा को निजेस्व अनुभव करूँ। मो पुओ को भी मुझे गोटे राति जितेबाला +2 पढ़ु थाए से पलि आसला ज्वर प्रबल हो जाता सन्ध्या राति प्रबल ज्वर होगा इतने राति गाड़ी मोर सुविधा न था कहीं फोन उठू न से भी मो बाबा विभूति टिके देकरी से रातिटा बंची जाता मो पुओ ताहले मुझे अनुभव कली मो कह कौन असुविधा अच्छी। आपण मैंने किसी आपण मान पाखे पैसा अच्छे आज पैसा अच्छी गोटे कहते गोटे रोग को आपणकर लक्ष लक्ष टंका काम करनी ये जो गर्व में आप कथबार्ता करुँच कि एमती कहनी सेमती कहनी पागल बोली समस्त को कहते आप गोटे प्रथम पागल होते ना पागल बोली मेसेज ये समय कहीं नष्ट कले जी समय आप गारे आपण हाथ में आप तो से राम नाम लिखिपारि था ना आपण डायरी रे बास आप जो तरीका लोक से तरीका कथबार्ता कले किंतु पागल भाई आम के देखा जाऊनु पागल होते रास्तार बुली था ये सब जिनस बाबा विषय कहवा साहस ही न था बाबा आमको कहते ना आम कही न था किंतु हूँ आपण मन खराब लगे था आमको भी खराब लगुच कारण निज कथा मुझे कौन कहबी आम भी दुखे अच्छु सब बेले किंतु हसु थाए बहुत दुखे थाए कि मुझे हसु थाए कहीं कथार कहते नहीं बन पड़गले समस्ते जानवे मन पड़गले कई जानते प्रति गृहिणी जीवन विकल सी केते कष्ट पाई रोचंती से भौणीटे जी मेसेज करते बारंबार सी मेसेज करती अच्छा सी तो इच्छा होता विभूति सी खातु न खातु तांको सासू तांको बंद करुँच जे डेलीवरी अच्छी तू कहीं से साई की पूजा करुचु से बुढ़ा को पूजा करुचु एमती मेसेज करते से मत थे 3 थर 4 थर खंड कर कहीं तू से विभूति खाऊचु आम करुचु विभूति कौन डेलीवरी समय सी गोटे खुशी विभूति टी पाई दिखती ताने से गोलैक बाल्टी लेखा पिउचंते ना टिके से कौन किसी असुविधा हम आपड़ चिंता करूँ बाबा विभूति कहीं देते बाबा प्रमाण करदे जे आम दिने ना दिने पाउंस हो शरीर जो शरीर को आम ब्यूटी पार्लर जाए सजाऊे भल भल कपड़ा पिंधि देखे होचे आजिकल तो भल पिंधुना आज्ञा पूरा सर्ट रुमाल बागिया पिंधिले आम भाया मुंडे लुगा दे कथा कहूना कि शिक्षा देवे आपण
ମିସେସ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନଥିବ। ଆଉ ବାବା କ'ଣ ଖରାପ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦିନେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବା, ଏ ଶରୀର ଦିନେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ସଜେଇବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାମ ନାମ ଧରିବା, ନାମ ଭଜନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମ ନାମ ମାଳା କରି ଗୁନ୍ଥି ଆମେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କରି ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା। ବାବା କହିଥିଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କହିଥିଲେ? ଆମମାନଙ୍କର କଳୁଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ପାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ। ଭିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ତ ପରିବାର କେହି ନଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ନେଇକରି କୋଠାବାଟି କରୁଥିଲେ? କରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବସେଇକରି ବାବା ଖୋଉଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ। ଏମିତି ବି କାଠ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ଯିଏ ବି ଅସୁବିଧା ମାଗୁଥିଲା, ବାବା ମୋର ଆଜି ଜାଳିବାକୁ ନାହିଁ, ବାବା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ନେଇଯା ଧୁନି ପାଇଁ ଜାଳିବାକୁ। ତାହେଲେ ବାବା ନିଜ ଶିଖିଛି କାହିଁକି? ବାବା ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ରାଗ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କିରୋସିନି ଦୋକାନୀ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଥିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଟେକାପତ୍ର ପକାଉଥିଲେ, ଆପଣ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ନହେଲେ ଏଭଳି ଘୃଣା ଭାବ କରି ମେସେଜ୍ କାହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଆମକୁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ କଲେ, ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ମୁଁ ମରିଗଲେ, ମୋର 100 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର 100 ଛୁଆ ନା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଭଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବେ? ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାକୁ ମାରିଲେ ବା 100 କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକିରି ମାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ମେସେଜ୍ କରିବେନି, ଆଉ କେବେ କରିବେନି ହେଲା। କାରଣ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବି? ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଦି ଟିକେ ବାବାଙ୍କ କଥା କୁହ, ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୋର ଅବଶୋଷ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ତ ସିଏ ମଣିଷ ନା ନାହିଁ, ସିଏ ଏତେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଅଛି? କାରଣ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବାବା କିଏ। ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବାବା ଯାହାକୁ ନ ଚାହିଁବେ ସେ କେବେ ଶିରିଡ଼ି ମାଟି ମାଡ଼ି ପାରିବନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଯେତିକି ମୋର ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆମେ ଗୃହିଣୀ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନର୍ମାଲରେ ବୁଝେଇଲେ ପିଲା ବୁଝିବେ। ଛୋଟ ପିଲା କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝେଇବା, ସେ କେମିତି ବୁଝିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଖିଣା କହିବି ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ଲୋକରେ ତାକୁ କହିବି ରସାନନ୍ଦ ରାଧା ସରସ ବକୁଳ ଲିଙ୍ଗନ ସୁଖ, ମୁଁ ଯଦି ବୁଝେଇବି, କ'ଣ ବୁଝିବେ? ପିଲା କ'ଣ ବୁଝିବେ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲାଣି, ଛୋଟ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଈର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେଣି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ଗାଈର ଯେଉଁ ଛୁଆ ସେ ହମାଳି ପଶିବ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଅଲଗା ମା କତିରେ ନେଇଯାଅ, ସେ ବାଛୁରୀ କେବେ ଯିବନି। ଯେତେ ଦୂରରେ ତା ମା ଥାଉ, ଖାଲି ଚାହିଁଦେବ, ଖାଲି ଡାକିଦେବ ତା ଇଏରେ ନା, ସେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉ ତା ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯିବ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବୋଲି, ଲାଇକ୍ କରି କହିଛି ନା? ଭଲ ପାଇବାର ଯାହାର ଥିବ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ସେ ପାଇବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସମୟ ବାହାର କରି ଲେଖିଲେ, ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେତେ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଘୃଣା କରିବେ, ଖାଲି ବାବାଙ୍କୁ ନୁହଁ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ପୁଣ୍ୟର ପାଉଣା ମୋର ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ମୁଁ ପାଇଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ନିନ୍ଦାର ମାଠିଆ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଆମର ପୁଣ୍ୟର ମାଠିଆ ବାବା ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।